Good afternoon, students. Now CMST, HS second year commerce. We have completed unit 1, that is, we have completed simple interest, compound interest, annuity. Now, in unit 2, you have the syllabus of elements of algebra. It is your second chapter, and not only this, in this chapter you will find first topic is linear inequalities and their graphical representation. Second part, permutation and combination. Third part, mathematical induction, and last part, binomial theorem. So your first part, that linear inequalities in this graph and their graph we will do. তো আমরা এটা করব as per your wish. I want to speak in Bengali as well as Hindi also. As you are comfortable in this one, so I will speak. But you have to respond. I have taken test. Shortly I will give the result of that one. Those who have not appeared, remember, strict action will be taken from college. Definitely you have to respond. 4 years we are doing. Okay. তো দেখো, এলিমেন্টস অফ অ্যালজেব্রা এটা হচ্ছে সেকেন্ড ইউনিটে, আর এলিমেন্টস অফ অ্যালজেব্রার প্রথম পার্ট হচ্ছে লিনিয়ার ইনইকুয়ালিটিস অ্যান্ড দেয়ার গ্রাফ। লিনিয়ার ইনইকুয়ালিটি আর তার গ্রাফ হবে, সেটা আমরা প্রথমে করব। तो यही है एलिमेंट्स ऑफ अलजेब्रा, जो है तुम्हारा यूनिट 2 में उसका पहला भाग है लीनियर इनइक्वालिटीज और उसका ग्राफ कैसे लिखते हैं। सो फर्स्ट वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस वन। यू सी हियर इट इज रिटन x greater than equal to 4, and second equation it is given, second question it is given y greater than -7/2. It means x is bigger than or equal to 4. এটার মিনিং হচ্ছে x 4 থেকে বড় বা 4 এর সমান। But here y greater than only, not equal to, -7/2. Here not equal to sign. এখানে কি আছে, y শুধু -7/2 থেকে শুধু বড়, কিন্তু এটা ইকুয়াল না। तो दिस वन वी कॉल स्लैक इनइक्वालिटीज। एटाके আমরা स्लैक इनइक्वालिटी बोली। इसको हम लोग अगर इक्वलिटी रह जाए किसी इनइक्वालिटीज में तो इसको बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। सो यू थिंक दैट आइदर वन नंबर बी ग्रेटर देन or may be less than or may be equal to, these two are called inequalities. They are inequalities. So if it is equal sign is there, then it is slack inequalities. Here only greater than, so it is strict inequalities. So we will do two types of sum here. So now we will draw the graph of this one, and sometimes they may ask find the solution of this one. কোনো সময় সেটাও বলে যে এটা গ্রাফ আঁকো আর তার সলিউশন কি, কোন জায়গাটা সলিউশন, কি কি ভ্যালুতে এটা সলিউশন হবে সেটা বের করবে। यही बोलते हैं कि उसका ग्राफ बनाओ, ग्राफ बना के उसको किसी जगह पे किस वैल्यू पे उसका ये सेटिस्फाई करता है ये लिखो। सो नाउ यू विल सी द फर्स्ट वन हाउ टू डू दिस वन। if we draw one table like that, so you see here x, y, I have written x is 4, you will put 4, I have written. Y you can put anything. I have written here 1, 2 and 3. Not only 1, 2, 3, you can put anything. 0, 1, 2, 11, 100, 1000, whatever you like, you can put in place of y. Then you plot the point. So here it is x-axis, x-axis dash, positive 1, negative 1, y or y dash, it is 4, 1, point will be, here you go 4 and above 1. Then 4, 2. This point will be 4, 2, then 4, 3. I think we have done these things in class 10. Now we draw one straight line through these 3 points. I think it is clear for this one. I think we have done this, so it is of course clear. Now x greater than 4. So if we take any point from here, the all values will be what, less than 4. But if we take this side, then all are greater than 4. So of course you will shade like that by touching this line
you have to draw. So then shaded portion is our required solution. So what is the solution? Shaded portion. Portion is required solution. That much you have to write. I want to speak in Bengali. এখানে x greater than equal to 4 লেখা আছে, সো তোমরা এরকম একটা টেবিল বানাবে, x সব 4 বসিয়ে দেবে, y এর জায়গায় 1 2 3 বা যে কোনো নাম্বার, এনি নাম্বার ইউ উইল পুট, তারপর এটাকে গ্রাফে লিখবে 4 1, x এর এদিকে পজিটিভ, তো পজিটিভ -4 দিলে এদিকে যাবে, তো 4 1 দেন 4 2 4 3 বসিয়ে দিয়ে একটা স্ট্রেট লাইন দিয়ে জয়েন করে দেবে। যদি স্ট্রেট লাইনটা এটা জয়েন না করে তখন বুঝবে তোমার ক্যালকুলেশন ভুল হয়েছে। দেন তারপর তুমি দেখবে যে x কি গ্রেটার দেন 4, গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু, মানে গ্রেটার দেন মানে এদিকে হবে, ইকুয়াল টু 4 মানে লাইনটাকে টাচ করবে। তো এদিক শেড করে নিয়ে যেটুকু শেডেড পোর্শন হবে, শেডেড পোর্শনের যে কোনো ভ্যালু দিয়ে এটা স্যাটিসফাই করবে। तो आई वांट टू स्पीक इन हिंदी। सो यू सी दैट क्या लिखा है मैंने, x की जगह पे 4 बिठा दिया, y की जगह पे किसी भी नंबर बिठा दिया, तो उसके बाद मैंने प्लॉट किया पॉइंट 4 1 यहाँ पे, 4 2 यहाँ पे, 4 3 यहाँ पे। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन से जॉइन करेंगे, तो x 4 से बड़ा है इस साइड होगा, लेस देन 4 होने से इस साइड होता, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, तो लाइन को टच करके शेडेड पोर्शन बनाना पड़ेगा। तो शेडेड पोर्शन पे जो भी है, जो भी पॉइंट बनता है वही होगा इसका सॉल्यूशन। सो आई थिंक दैट इज दिस वन, दिस आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस वन। नेक्स्ट वी विल डू दिस वन, लिटिल मॉडिफिकेशन वी वांट टू डू हियर, y greater than -3.5. Shall I write? This is, we can write this one as -3.5. Then we can draw the graph also. X, y. Y is here -3/2. You write -3/2. X can be anything, 0, 1, 2. So just like earlier one, I have done y is equal to this one as y is given, and then I have written like that -3/2. So minus x is 0, then y is minus, so this way, then 3.5 is this point, -3/2, then 1 and 3/2, then 2 and 3/2 I have taken, you can take any other points, then you join by a dotted line. Be careful here, as it is strict inequalities, so always you have to give a dotted line. For slack inequalities, direct line, don't forget this one, and then greater than shade. So greater than means this portion you have to shade. So all the portion without touching, you draw like this one. So answer will be shaded portion is required solution. Is required solution. So in Bengali I want to speak. So y greater than -3/2, -7/2 কে আমি লিখলাম 3.5. If you divide, যদি ভাগ করে দাও তাহলে 3.5 হবে, তো -3.5 -3.5 -3.5, তারপর x যে কোনো কিছু বসিয়ে দেবো, 0 1 2 আমি লিখেছি, ইউ ক্যান রাইট, তোমরা 4 5 6 এরকম বসাতে পারো, তারপর পয়েন্টগুলো বসিয়ে দাও, 0 x এর দিকে 0, y -3.5, x এর জায়গায় 1, তারপর -3.5, ঠিক এরকম করে বসিয়ে ক্লাস 10-এ যেরকম করেছিলে বসিয়ে ডটেড লাইন, এটা খুব মনে রাখতে হবে, এখানে ইকুয়াল টু আর এখানে ডট, ইকুয়াল টুতে স্ট্রেট লাইন দেবে, আর গ্রেটার দেন বা লেস দেন ইকুয়াল টু না থাকলে এটাকে ডটেড লাইন দিয়ে দেবে, দিয়ে গ্রেটার দেন ছিল উপর দিক শেড করে দেবে, শেডেড যে কোনো পয়েন্ট দিয়ে এটা सॉल्व হবে, সেটাই হবে सॉल्यूशन। सो मैंने ऐसे किया कि 7/2 को मैंने 3.5 लिखा और 3.5 एज यू लाइक, देन यू ड्रॉ द टेबल ऐसे लिखते हैं, एक्स वाई की जगह पे ही लिखेंगे क्योंकि वाई यहाँ पे है, उसके बाद एक्स कुछ भी बिठा दो, बेटा कि पॉइंट लोकेट करो करके उसके बाद डॉटेड लाइन से तुम लोग ये सब ज्वाइन करना पड़ेगा। तो रिमेंबर दैट वन हैज स्ट्रेट लाइन बिकॉज इक्वल टू साइन इज देयर, here greater than, so that's why dotted line is there,
and greater, so upward side. If it is less than, तो नीचे का साइड हमारे शेड करना पड़ेगा. तो ऊपर साइड मैंने शेड कर दिया. शेडेड पोर्शन में जो भी पॉइंट लेंगे वही तुम्हारा सॉल्यूशन देता है. सो आई थिंक you have to do the remaining 2 3 4 3 4 5 6. You have to do similar like that one. Okay.